सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 1 जानुआरी बुधवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 जानुआरी 20 श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हो। सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहते एवं श्रीमंदिर में प्रबल भिड़ थी एक्सपेरिमेंट करने संभव नुहे। मंत्री कहते असंभाल भिड़ को आखि आगे रखी बड़दाण्डर लगी लंबा धाड़ी में फैन कूलर पीवा पानी एवं पानी सिंचन करने को निर्देश दी जाएगी। भिन्नक्षमों रैंप व्यवस्था करा जिवो। श्रीमंदिर में प्रतिदिन लक्षाधिक भक्तों समागम होउची। धाड़ी दर्शन हेले श्रद्धालु माने 7 पाहाच द्वारा दे प्रवेश एवं घंटी गार द्वारा दे प्रस्थान कर व्यवस्था कर जाएगी। नंबर 2 आगक बढ़िबो शीत। आगामी 3 दिन रातिर तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री खसिबो। फुलबाणी और कोरापुट में पारद सबुठ कम बा 11 डिग्री रहिबो। ढेंकानाल और राउरकेला में 12 डिग्री रही पारे। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिसेंती। गत किछि दिन धरि शीतर कम रहुथिया बेले एणिकी शीत बढ़े बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। पाणीपाग विभाग आकलन कहूछि 1 तारिख में कोरापुट और फुलबाणी रे रातिर तापमात्रा 10 डिग्री रहिबो। राउरकेला और झारसुगुड़ा रे 12 डिग्री, बलांगीर, नुआपड़ा, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा रे 13 डिग्री। सुआ जलवायु और परिवेश केन्द्र निदेशक डॉक्टर शरद साहू कहते रविवार किछि स्थान में रातिर तापमात्रा खसिछि। मंगलवार ठारू उपकूल ओडिशा शीत बढ़िबो। 7 और 8 तारिख बेलकू वर्षा होपरे बोली मध्य से कहते। नंबर 3 नुआ वर्ष ओडिशा जोगाजोग क्षेत्र में नुआ अध्याय जोड़ी होगा जाऊँगी। राज्य देशर विभिन्न सहर को नुआ कर आरंभ हो विमान उड़ाण। भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा विमान बंदर को अधिक सहर को सीधासख जोड़ी हो विमान सेवा। जानुआरी 1 ରୁ झारसुगुड़ा विमान बंदर आउ 4टी सहर को एवं जानुआरी 3 ରୁ भुवनेश्वर विमान बंदर आउ 5टी सहर को सीधासख विमान सेवा जोड़ी हो। नुआ वर्ष झारसुगुड़ा, हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ, मुंबई को सीधासख विमान सेवा मिलिबो। सेहीपरि जानुआरी 3 ରୁ भुवनेश्वर, इंदौर, डेराडून, कोची, जयपुर, लखनऊ को सीधासख विमान उड़िबो। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार एक सूचना देते। राज्यर अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में माइलखुंड साब्यस्त हो। नंबर 4 फसल क्षति संपर्क में सूचना देवा समय अवधि वृद्धि और 3 दिन बढ़ाइले केंद्र सरकार। राज्य में अदिनिया वर्षा जो चाषी मैंने फसल क्षतिर सम्मुखीन होतिबारु राज्य सरकार क्षतिग्रस्त चाषी मानक सहायता देवाई योजना करछंती। ए संपर्क में मुख्यमंत्री बैठक करने सहित नयगढ़, गंजाम, गजपति जिला परिदर्शन कर क्षयक्षति आकलन करछंती। अन्य मंत्री माने मध्य क्षतिग्रस्त अंचल को गस्त करछंती। उभय बीमा करनथिबा और बीमा करथिया चाषी मानकु सहायता दिया जिवो। बीमा करथिया चाषी मानकु फसल क्षति संपर्क में सूचना देवा पई डिसेंबर 29 थिला शेष तारिख। मुख्यमंत्री को निर्देश राज्य सरकार पक्षर केंद्र कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्रालय को ए अवधि बढ़ावा को अनुरोध कर जायतिला। नंबर 5 नुआ वर्ष 2025 नौसेना पई शक्तिशाली वर्ष होगा जाउची। समुद्र में बढ़ा जाउची नौवीरों बल। शत्रु को चमका दब भारतीय नौसेना। प्रथम थर पर नौसेना रे एका सांगरे सामिल होगा जाउची बुढ़ा जहाज, डेस्ट्रयर और मिसाइल फ्रिगेट। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 शेष काल्भेर क्लास बुढ़ा जहाज। नंबर 6 आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा बोर्ड वेबसाइट रे एडमिट कार्ड उपलब्ध होइछि। ओडिशा आदर्श विद्यालय, ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय रे नामलेखा पई प्रवेशिका परीक्षा आसंता जानुआरी 7 तारिख अनुष्ठित हेबो। उक्त प्रवेशिका परीक्षा देबा लागि आवेदनरत परीक्षार्थी मानकर एडमिट कार्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट रे उपलब्ध करा जायछि। आवेदनकारी माने बोर्ड वेबसाइट को सेमानकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे बोली कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ती। ए परीक्षा लागि राज्यर 30 जाक जिल्ला रे विभिन्न ब्लॉक अंचल रे 789 टी परीक्षा केंद्र चयन करा जायछि। नंबर 7 सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट। 2025 महिला को 3 थर मिल सुभद्रा टंका। प्रथम दफार 4th पर्याय टंका मिल। मार्च 8 रक्षाबंधन में मिल सुभद्रा टंका। एने सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। नुआ वर्ष में माँ मान सुभद्रा आशीर्वाद करूँ। समस्त को टंका मिल। 25 मसीह माँ मान 3 थर टंका मिल। 25 मसीह 4th पर्याय सह मार्च 8 एवं रक्षाबंधन में टंका मिल। जानुआरी प्रथम सप्ताह पूरा सर्वे सर। रिपोर्ट अनुसार पदक्षेप नंबर 8 महाकुंभ पर रेलवे बड़ आश्वस्ति। प्रयागराज में होगा महाकुंभ पर रेलवे यात्री को बड़ आश्वस्ति देती। प्रथम थर श्रद्धालु अणसंरक्षित टिकेट 15 दिन पूर्व बुक करेंगे। एवं सुधा अणसंरक्षित टिकेट 3 दिन पूर्व निपर। सेपटे टिकेट कैंसल कर समय सीमा को 3 घंटा बढ़ाई 6 घंटा कर दी जाएगी। महाकुंभ बेले कोटिरू अधिक श्रद्धालु गंतव्य स्थल जाए पहुंचापी रेलवे विशेष प्रस्तुति करछि। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे मिसी 45 दिन में मोट 13,234 ट्रेन चलाइबार योजना करछि। एथिरे 68 कम दूरता, 700 लंबा दूरता और 560 रिंग रेल सेवा सामिल अछि। नंबर 9 एथर नुआ वर्ष पाळिबेनी विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत डॉक्टर मनमोहन सिंह वियोग में चलता राष्ट्रीय शोक और अदिनिया वर्षा क्षतिग्रस्त चाषी दुखरे समवेदना जणाई विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक बुधवार नुआ वर्ष कार्यक्रम में सामिल हेबे नहीं। नंबर 10 बांगिरीपोषी समवाय समिति पक्षर खरीफ धान क्रय आज मंडी उद्घाटित हो जाएगी।
ବ୍ଲକର 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 930 ଜଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେଇ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଏଆରସିସି ଅଶୋକ ପାଣି, ଏଆରସିଏସ୍ ତୁଷାରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନ, କୃଷି ଅଧିକାରିଣୀ ତାରଲତା ପିସିଂ, ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ତୀର୍ଥ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମିତ କୁମାର ଗିରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଧାନ ଏକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହିଞ୍ଜିଳି ଗସ୍ତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋମବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନବୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ହିଞ୍ଜିଳି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନବୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନିତ ଫସଲ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପନିପରିବା ଓ କପା ଓ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀ ଆଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଶେରଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ବୁରୁପଟା ଗ୍ରାମ ଓ ପରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଧାନ ଫସଲ ଦେଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବିନା ପାସ୍ରେ ମିଳିବନି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦିଲ୍ଲୀର କାନାଡା ପ୍ଲେସ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଜାରି କରିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ପବ୍, ମଲ୍ରେ ଜନସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟା ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ରାତି 8ଟାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 13 ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,100 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,560 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 71,100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 77,560 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତୁଷାରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଆହୁରି 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀନଗର ଲେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କାଶ୍ମୀର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର। 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ ଆଉ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। 3 କୋଟି ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟରୁ 2 କୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଓ କୋଟିଏ ଘର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। 3 କୋଟି ଆବାସ ଘର ମଧ୍ୟରୁ 2 କୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଓ 1 କୋଟି ଘର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।